ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਆਂਦੇ ਕਿਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। نبی دا معنی قرآن پاک دے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، کسے ترجمہ کرنے والے نے نبی دا معنی نہیں کیتا، اعلیٰ حضرت فرمایا ہوئے، آپ نے فرمایا نبی دا معنی آئے ہوئے اے غیب دیا خبرہ دین والے محبوب، اے غیب دیا خبرہ دین والے محبوب۔ ابو جال عربی دان سی، عربی جاندہ سی، انہاں نو عربی دا پتہ ہی کوئی نہیں نا عربی دا معنی کی ہوندا ہے، جے پتہ ہوندا تے نبی دے علم تے اعتراض ہی نہ کر دے۔ وہ ابو جال جہلاں دا پیو ہو کے اے جڑے ڈگریاں لے کے لگی پھر دینے کی اساں ڈگری لئیے، میں کہا تیرے نالوں تے ابو جال دا علم چنگا ہے، جہلاں دا پیو وہ بھی جاندہ ہے نبی ہو ہوندا جڑا غیب دیاں خبراں لے کے ہوندا ہے۔ ابو جال نو پتا سی نا نبی ہوئی ہوندا ہے جنہوں غیب دا پتا ہوئے تے تائیں تے ہاتھ وچ چھپا کے کنکریاں لے کے آیا، تے جے نبی ہوئے گا تے دس دوے گا میری مٹھ وچ کی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جال اے میں دسا تیری مٹھ وچ کی ہے یا تیری مٹھ والی چیز دسے میں کون ہاں؟ کہنے لگا جی اے تے بڑی بات ہے۔ ابو جال نے اپنی حیثیت مطابق گل کیتی کہ نبی او ہوندا جڑا غیب دیا خبراں دسے، نبی ہوئے گا نبوت ملی ہوئے گی تے دسے گا میرے ہاتھ وچ کی ہے۔ میرے نبی نے اس تو اگلے دی گل کر دیتی، اس تو اگلی گل کر دیتی، فرمایا کہ نبی نو تے نبی نو علم ہوندا ہی ہوندا وے، نبی تے ہوندا ہی ہوئے جڑا علم لے کے آوے۔ میرے نبی نے اس تو اگلی گل کر دیتی، جتل نبی اشارہ کر دوے انہوں بھی غیب دا علم آ جاندا ہے۔ فرمایا کہ اے تیرے ہاتھ والی چیز دسے میں کہونا تے پھر آندہ دیجئے اے دس دوے تے پھر تے بڑی گل لے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے اشارہ فرمایا، ابو جال دے ہاتھ وچ کنکریاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے علم تے اعتراض کرنا اے جہالت ہے۔ جتن نبی پاک علیہ السلام اشارہ کر دین، حالانکہ پتھر بول دے نہیں، پتھراں دا دماغ کوئی نہیں، کنکریاں دے کان نہیں ہوندے جڑے سن سکن، کنکریاں دی زبان نہیں ہوندی بول سکن، لیکن میرے نبی اشارہ فرما دین تے دماغ بھی آ جاندہ ہے، عقل بھی آ جاندی ہے، شعور بھی آ جاندہ ہے، زبان بھی اللہ تعالیٰ فرما دیندہ ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد یا ابو جال نے تے ازمان واسطے آکھیا، لیکن انہوں کی پتا سی نبی دی اے تے عظمت ہے ہی ہے وے غیب دیا خبرہ جاننا، اے تے نبی دا کمال ہے ہی ہے وے۔ میرے نبی دسیا نبی دا کمال اس تو اگے دا بھی ہوندا وے،
ਜਿੱਥੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਮੁੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਕੰਕਰੀਆਂ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੀਆਂ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦ ਮੁੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ। تو پھر کیوں نہ آکھا مسلمانہ پتھرانو کلمے پڑا جاندا اے پتھرانو کلمے۔ بھئی مل کے باواز بلند، میری کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کوئی پریشانی بھی ہے، اللہ دعا فرماؤ اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ دور فرمائی۔ پچھلے دنوں دے اندر بدھ دا دن نے، بدھ والے دن دا مسئلہ ہے، میرے چھوٹے بھائی دا بیٹا جڑا وے جدے واسطے تواڈے کولوں 2-4 دفعہ دعا بھی کروائی ہاسپٹل سے داخل، وہ فوت ہو گیا، اس دنیا فانی تو کچھ کر گیا۔ اس وجہ تو وہ پریشانی بھی ہے تے محبت نال سا پڑھو تاکہ اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما لوے۔ اے پتھرانو کلمے ندائے، اے پتھرانو کلمے ندائے، اے پتھرانو کلمے پڑا جاندا اے پتھرانو کلمے ندائے، پتھرانو کلمے ندائے، گونگیانو گلاں کرا جاندا اے گونگیانو گلاں ندائے، گونگیانو گلاں ندائے، پتھرانو کلمے۔ محبت نال سا پڑھو، فضا گونجے ذرا ہے۔ پتھرانو کلمے ندائے، پتھرانو کلمے دائے، گونگیانو گلاں۔ آؤ مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیا نے خصاص الکبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ فرمان دیا نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیا نے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع دے موقع دے میرے نال سفر کر دینے پہ فرمان دیا نے سفر کر دے جا رہے ہیں، ایک مقام آیا میں ویکھیا امام الانبیاء دا چہرہ پریشان ہے۔ امام الانبیاء دے چہرے تے پریشانی دے اثار نے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے جدو میں ویکھیا مینوں محسوس ہویا امام الانبیاء نے میرے وال ویکھیا، ویکھ کے فرمایا سیدہ عائشہ، میں عرض کی آقا جان حکم ہوئے۔ فرمایا عائشہ اس طرح کرو تسی ایتھے ٹھہر جاؤ، میں ہنے آنا وا۔ میرے آقا امام الانبیاء گئے نے مسلمانہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے پئیاں امام الانبیاء گئے نے کافی دیر تو بعد امام الانبیاء واپس آئے تھے۔ امام الانبیاء دا چہرہ کھلیا ہویا وے، امام الانبیاء دا چہرہ کھلیا ہویا۔ جدو میرے آقا دا چہرہ کھلے مسلمانہ تے اس طرح لگدا جس طرح سورج دی چمک اٹھ دیئے۔
اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، جدو میرے آقا دا چہرہ چمکے کھلے تے گلڑے دے تاجدار نے ترجمہ کر دیتا ہے، کیا 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 مکھ چند بدر شاہ، شانی مکھ چند بدر شاہ، مکھ چند بدر شاہ، شانی متھے چمک دی لاٹ، نورانی کالی زلف تے آنکھ، نی کالی زلف تے آنکھ مس، نی مکھ چند بدر شاہ، شانی کالی زلف تے آنکھ مستانی، کالی زلف تے آنکھ مس، یہ کالی زلف تے آنکھ مس، بلکہ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں فرماندیاں نے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، فرماندیاں نے میں اپنے کمرے دے اندر حجرہ پاک دے اندر سوئی دھاگے دے نال کپڑا سلائی کرنیاں پئی سینیاں پئی، کی ہویا اچانک سوئی میرے ہاتھ وچوں ڈگ پئی ہے، فرماندیاں نے جس ویلے سوئی ڈگ پئی میں کافی تلاش کیتی نظر نہیں آئی، فرماندیاں نے کی ہویا اچانک امام الانبیاء حجرہ پاک دے اندر تشریف لے کے آ گئے نے، فرماندیاں نے جدو امام الانبیاء حجرہ پاک دے اندر تشریف لے کے آئے نے، میری سوئی چمکن لگ پئی ہے، اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں پیاں مسلمانہ، امام الانبیاء دا چہرہ مسلمانہ کھلیا ہویا وے، کیوں نہ کھلدا مسلمانوں، جڑا چہرہ کھلیا ہوئے تے خالق کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا ایسا تینو نبوت آفتاب بنا کے بھیجا آیا وے، چہرہ کھلے مسلمانہ، حضرت سیدہ عائشہ آندیاں نے عرض کرتے نے آقا جان جدو گئے سو چہرہ پریشان سی، پریشانی دے اثار سن ہون آئے تے چہرہ کھلیا ہویا وے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ، جی آقا جان، فرمایا میرے آقا، فرمایا میں عائشہ اپنی امی جان دی قبر تے گیا سا، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا سیدہ عائشہ میں اپنی امی جان دی قبر تے گیا سا، جا کے رب دی بارگاہ چ دعا کیتی ہے، رب نے میری ماں نو زندہ کر دیتا وے، فرماندے نے میرے آقا امام الانبیاء فرماندے نے رب نے میری ماں نو زندہ فرما دیتا وے، میرے آقا فرماندے نے سیدہ میں اپنی امی جان نو کلمہ پڑھا کے اپنی امت اندر شامل کر لیا وے، یہ نہیں کہ پہلے مسلمان نہیں سن، یہ مطلب نہیں، مسلمان پہلے بھی سن، کلمہ اس واسطے پڑھایا وے کہ اپنی امت سے شامل کر لیا وے، اور مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء دا چہرہ مسلمانہ صحابہ چے بیٹھے ہون، بلکہ صحابہ فرماندے نے امام الانبیاء دے دندانے پاک دے اندر ایک سوراخ سی، خلا سی، فرماندے نے جدو امام الانبیاء بول دے سن
मुंह शरीफ दे अंदरों दंदाने मुबारक दे अंदरों नूर दी लाट निकलदी सी जड़ी आसमान तक जांदी सी। बल्कि मुसलमान भाइयों मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलामों सहाबा फरमांदे इमामुल अंबिया जिस वेले नमाज पढ़ाउंदे ने मेरे आका इमामुल अंबिया दा चेहरा सीधा हुंदा सी ते सामने वाली दीवार चमकदी हुंदी सी। क्यों ना चमकदी मुसलमान भाइयों मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलामों वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। आयत दा तर्जमा इस तरह कर लवां सहाबा दे दरम्यान मेरे आका बैठे हुंदे सन ते की समा हुंदा सी। इस तरह कर लवो कि चांद जिस तरह से सितारों में चमके, चांद जिस तरह से सितारों में चमके, चांद जिस तरह से सितारों में चमके, मुहम्मद यूं ही अपने यारों में मुहम्मद यूं ही अपने यारों में। बल्कि मुसलमान भाइयों मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलामों मेरे आका दा कमाल मुसलमान भाइयों मेरे आका इमामुल अंबिया दा चेहरे दा कमाल मुसलमानों हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने फरमांदे मैं वेख्या इमामुल अंबिया दे चेहरे नूं ते मैनू महसूस होया इमामुल अंबिया नूं भुख लगी हुई है। चेहरे ते महसूस होया इस तरह लगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहंदे ने मैं घर दौड़ के गया वहाँ जाके बीवी नूं पूछा घर वाली कोई चीज़ है घर दे अंदर। बीवी कहन लगी कोई आटा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाया तू आटा तैयार कर रोटी पका। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने आपने बकरी नूं ज़िबा कीता गोश्त बनाया फरमाया तू पका मैं नबियां दे इमाम नूं दावत दे आउणा वा। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर दौड़दे गए ने जाकर अर्ज़ कीती आका जान तुहाडी दावत है मेरे घर दे अंदर तशरीफ ले आओ। मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया जाबर इस तरह कर चबूतरे ते खड़ा हो जा ऐलान कर दे सारे सहाबा दी दावत जाबिर बिन अब्दुल्ला दे घर अंदर है। जाबिर बिन अब्दुल्ला ऐलान किया ते दौड़ दे कार आ गए ने। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आप दा चेहरा परेशान मैं खाना थोड़िया दा बनाया वे दावत चोखिया नूं हो गई है। बीवी कह लगी ए जाबर की गल है परेशान क्यों? आख्या गल है वे इमामुल अंबिया ते ऐलान करवा दिता वे मैं ऐलान कर दिता वे। बीवी कह लगी फिर जाबर परेशान क्यों होना है पिया तू जिन्हों तू दावत दी है तू उन्हां दा इंतजाम कर जिन्हों नबी लैके आवेगा उन्होंने आप ही खुआ लवेगा। आओ मुसलमान भाइयों मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलामों ओ तलकी होया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला। मुसलमान भाइयों बच्चे छोटे छोटे छत ते चढ़ गए। वड्डा छोटे नूं कह लगा मैं तेनू दसना वा अब्बे ने बकरी नूं ज़िबा किस तरह कीता वे। छुरी लई भाई अपने भाई दे गले ते फेर के दसदा पिया अब्बा जान ने छुरी बकरी नूं इस तरह ज़िबा कीता। आ मुसलमान भाइयों भाई दा ज़िबा अपना गला जड़ा वे ज़िबा हो गया वे।
ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਂਟਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਵੇ, ਦੀਵਾਰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਧਰੋਂ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਕਾ ਜਾਨੇ ਮਾਜ਼ਾਕ ਦੇ ਕਾਜਲ ਵਾਲਿਆ ਸੋਹਣਿਆ महबूबा जी जबरील की गल है मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलामों। जबरील अर्ज करते ने खान के कायनात ने पैगाम दिता है, ये सोहणिया महबूबा सा तेनू सारे जहान वास्ते रहमत बना के भेजा आया वे। ते सोहणिया महबूबा रहमत होवे ते कोई परेशान हो जावे ते ये रहमत नूं गवारा नहीं हुंदा। उनके निसार कोई कैसे ही गम में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम, सारे कह लो जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। मेरे आका इमामुल अंबिया चल के आए। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने खाना सामने रखा। मेरे आका फरमाया जाबिर इस तरह कर अपने खानदान वालियां नूं भी बुला लै। अपने खानदान नूं भी बुलाया वे। मेरे आका फरमाया जाबिर इस तरह कर इन्हां नूं कह 10-10 15-15 दा टोला बहंदे जाओ ते खाना खांदे जाओ। बल्कि मुसलमान भाइयों मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलामों, मेरे आका पहले फरमाया जाबिर तेरे पुत्र किथे ने? जाबिर दावत उदों खावांगे जदों तेरे पुत्र नाल बहवणगे। ए आका जान खाना खा लो। मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया नहीं, जाबिर तेरे पुत्रा नूं नाल बिठावांगा ते खाना खावांगा। मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलामों, जाबिर ने इमामुल अंबिया दी दस्ते मुबारक जड़ा पकड़िया वे लैके दूसरे कमरे अंदर गए ने। फरमाया अर्ज की आका जान ऐ मेरे पुत्र पे हुए ने, दुआ दी रूह परवाज होगी। मेरे आका फरमाया, मेरे आका ने इशारा फरमाया वे मुसलमानों दोनों पुत्र जड़े ने उठ के खड़े हो गए ने। हे मेरे आका दा कमाल मुसलमानों, इशारा फरमान मुसलमाना ते पत्थरां च जान आ जावे। मुसलमाना इशारा फरमान ते जाबिर दे पुत्र भी उठ के खड़े हो जान। आ मुसलमान भाइयों खाना खवाया, नाल बैठाया, खाना खवाया। बच्चे कह लगे आका जान साडी बकरी सी, असी खेड़दे हुन्ने सां। फरमाया तुहाडी बकरी भी तुहानू मिल जावेगी। सारा खाना खा लिया, इहतिसार करना टाइम उत्ते हो रहा। मुसलमानों मेरे आका फरमाया जाबिर इस तरह करे ना हड्डियां ते कपड़ा पा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हड्डियां ते कपड़ा पाया वे। मेरे आका इमामुल अंबिया ने हाथ उठाए ने, हाथ उठाया। हजरत जाबिर कहने पे मेरी बकरी जड़ी है खन चार दी हुई खड़ी हो गई है। फरमाया लो पुत्रो अपनी बकरी भी ले लो, बकरी भी तुहाडी दे जाना वा। मेरे आका इमामुल अंबिया दा कमाल मुसलमाना जितल इशारा कर देन
میرے آقا امام الانبیاء جتنے اشارہ کر دیں کمال آ جاندہ ہے۔ عزیزان گرامی دعا اللہ کریم جو سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین سلطان